بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله في قناة مدام علال رايحين نشوفوا الامتحان التجريبي لمادة اللغة الفرنسية نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. Le texte le coronavirus en Algérie. هذا le texte يهضر على le coronavirus فيروس كورونا في الجزائر. La pandémie du Covid-19 est une crise sanitaire majeure provoquée par une maladie contagieuse émergente apparue fin 2019 en Chine. يخبر فينا بلي جائحة الكوفيد 19 هي عبارة عن أزمة صحية كبيرة وش تسبب فيها هاد لا مالادي معدي، يعني مرض معدي. صايي وين ظهر هذا المرض المعدي؟ في نهاية 2019. هذاك علاه سموه كوفيد 19 كورونا فيروس ديسيز. هذا سي اون انجلي كورونا فيروس ديسيز. 19 هو 2019 يعني كورونا فيروس كورونا مرض، يعني مرض فيروس كورونا عام 2019 en Chine. alors apparu en Chine وين ظهر لأول مرة؟ في الصين. en Chine هي الصين. le coronavirus 2019 فيروس كورونا 2019 est à l'origine de cette pandémie. alors هو السبب الرئيسي، هو مصدر هذه الجائحة. déclaré le 11 mars 2020 par l'OMS. l'OMS المنظمة العالمية للصحة صرحت في 11 مارس 2020 بهذا الخبر بلي كورونا فيروس 2019 هو هذه الجائحة، سموها كيما هكا. en Algérie في الجزائر elle se propage à partir du 25 février 2020. في الجزائر هذه الجائحة وين تبدأ تنتشر se propage يعني بدأت تنتشر à partir du 25 février 2020 في 25 فبراير 2020 انتشر هنايا المرض عندنا، يعني لحقنا وبدا ينتشر. lorsqu'un ressortissant italien est testé positif le 1er mars 2020. هذا كان واحد ثم جاي زائر من إيطاليا ديروا له لو تيست لو 1er مارس 2020 ولقاوه باللي بوزيتيف. un foyer de contagion est formé dans la wilaya de Blida. هاد الإيطاليان وين جا الولاية تاع بليدا، وطبعا لونتوراج تاعه كاع لي جون اللي كان معاهم كونتاكت ولاو العدوى، انتشرت فيهم العدوى دو كونتاجيون. صايي 16 membres d'une même famille ont été contaminés. شحال من واحد 16 فرد من نفس العائلة اللي زارها هاد الإيطاليان ont été contaminés، كل جاتهم العدوى، مستهم هاد الجائحة. le personnel de santé médecins infirmiers يعني اللي قايمين على الصحة شكون هما les médecins et les infirmiers هما الجنود ont fait preuve d'un haut degré de conscience. داروا يعني داروا لنا باللي كانوا شاهدوا، كانوا يعني هما en tête de liste، كان عندهم درجة عالية من الوعي. conscience هو الوعي. de bravoure brave يعني de courage يعني تاع شجاعة. et dévouement pour sauver les gens. كانوا ثاني يضحوا بأنفسهم، كانوا يمشوا يجاهدوا كل شيء علاه باش pour sauver les gens، يعني هم اللي تعبوا وكانوا الصف الدفاعي الأول في هذه الجائحة. يعني les sauveteurs هنايا كانوا les médecins et les infirmiers هما en premier lieu. هذا فيما يخص le texte. نجو les questions de compréhension. 1. Choisis la bonne réponse. Cette pandémie est provoquée par A. un virus, B. une bactérie, C. des parasites. alors هنا كي نجو نشوفوا راني جبت اقترحت ورقة التلميذ باش نصحوها مع بعض ونشوفوا واش داروا. alors je choisis 1. je choisis la bonne réponse. Cette pandémie est provoquée par un virus. c'est vrai, la pandémie a été provoquée par un virus. هنايا عندها تدي نقطة صح. 2. Choisis la bonne réponse. Ce virus est apparu en Algérie, Chine, France. هنا est apparu يعني تظهر هذا الفيروس
وين تظهر أول مرة في الجزائر ولا في الصين ولا en France. شوفوا الإجابة نتاع التلميذ. 2. Je choisis la bonne réponse. Ce virus est apparu en Chine. C'est vrai, le premier pays dont les virus est apparu, c'était la Chine. Donc, c'est juste un point. La troisième consigne relève du texte deux mots de la même famille. Alors, on doit relever deux mots de même famille dans le texte. Si on cherche bien dans le texte, on trouve le mot sanitaire, santé. Ce sont deux mots de même famille. وعندنا deux autres تاني contagieuse, contagion. Ça y est, هادو اللي دار هادو مع بعض سي جوست واللي دار هادو مع بعض سي جوست. نشوفوا l'élève واش دار. Alors, les mots de la même famille sont contagieuse, contagion. Très bien, c'est juste. Alors, un point. Quatrième consigne, souligne le complément de but CCB dans la phrase suivante. Les médecins, les infirmiers sont bien engagés pour sauver les gens. هنا نشوفوا le complément de but اللي راه في la copie تاع l'élève. 4. Je souligne le CCB dans la phrase. Les médecins, les infirmiers sont bien engagés pour sauver les gens. Alors, elle a souligné pour sauver les gens. CCB. C'est très bien. Elle mérite un point. Cinquième consigne. Écris le verbe au futur simple. Alors, la consigne ici, c'est écrit. Le futur simple, ça veut dire c'est la conjugaison. Alors, ce virus se propageait, entre parenthèses, pour toucher toutes les wilayas. Donc, on va corriger le verbe se propager, c'est un verbe du premier groupe, un verbe pronominal. Ça y est, au futur simple, avec le pronom personnel qui remplace ce virus. Ça y est, راح نشوفوا في la copie تاع l'élève واش درت. 5. J'écris au futur simple. Ce virus, regardez, un arc, il remplace ce virus. C'est très bien. Se propagera. Très bien, regardez. Ça, c'est le futur. Je laisse le verbe à l'infinitif complet, puis j'ajoute la terminaison du futur. Là, le pronom réfléchi, se. Alors, avec il, on dit il se. Donc, ce virus se propagera pour toucher toutes les wilayas. Regardez, une réponse bien déterminée. Elle mérite un point. أنا كي هاك معود التلاميذ تاوي ويعجبني اللي يخدم كي يبين لك بلي راه فاهم qu'est-ce qu'il fait. Bravo. 6. Complète. Alors, la consigne, c'est compléter quoi? Une maladie contagieuse émergente. Alors, on a remplacé une maladie par un virus. Alors, une maladie, c'est le féminin. Un virus, c'est le masculin. Alors, on doit trouver le féminin du mot contagieuse et le féminin de émergente. Choufou, la copie à l'élève, qu'est-ce qu'elle a fait? 6. Je complète. Une maladie contagieuse émergente. C'est la phrase qui est le sujet. Alors, la transformation, un virus, elle s'est donnée. Ça, c'est un U. Hein? Alors, contagieuse, contagieux, avec un X. Bravo, c'est juste. Émergente devient émergent. J'enlève le E du féminin. Alors, c'est juste un virus contagieux émergent. C'est très bien. Un point. Ça y est, donc on termine la production écrite. Choufou, le support. Les médecins, les infirmiers font partie des sauveteurs. Alors, les médecins et les infirmiers font partie des sauveteurs. La consigne rédige un texte de 4 à 5 phrases pour présenter un métier de sauvetage. Un métier de sauvetage dans une catastrophe naturelle. Le métier de tes rêves
et son utilité. et son utilité. Alors المطلوب هنا من التلميذ ان هنا بداو لينا لا فراز دوفيرتور دائما سي كوم لانتروداكسيون بلي لي ميدسان و لي زانفيرميي الاطباء والممرضين فون بارتي هما من ضمن المنقذين. صايي غيديج حرر ولا اكتب ان تكست دو 4 à 5 فراز. نشوفوا يعني 4 حتى ل 5 جمل بور بريزونتي باش تقدم واش ان ميتي دو سوفتاج. ماشي نيمبورت كال ميتي، لا، ان ميتي دو سوفتاج يعني مهنه نتاع انقاذ وين دون اون كاتاستروف ناتورال. يعني هذا الميتي يكون عنده علاقه لا كاتاستروف ناتورال بالكارثه الطبيعيه. لو ميتي دو تي ريف يعني لو ميتي اللي تحلم به في احلامك غاف. اي سون يوتيليتي والفائده نتاعه صحيح ولا اهميه نتاعه. صحيح نجو نشوفوا التوظيفات اللي هذو لازم التلميذ يديرهم في عين الاعتبار. هنا راه عرف الموضوع اش هو. هنا نشوفوا التوظيف الاول mettre les verbes au futur simple. يليق les verbes نديرهم au futur simple. Et la première personne du singulier. La première personne du singulier اللي هي je. 2. Employer un complément de but. راه مشارطين لينا باش يكون un complément de but. Utiliser la majuscule et la ponctuation. هنا يليق باسكو قلنا des phrases. يليق la phrase commence par une majuscule et se termine par un point quelconque, un point final ou bien un point d'exclamation, etc. ومن بعد قال لك aide-toi de la boîte à outils. عطاونا une boîte à outils اللي فيها des mots. bien sûr c'est une boîte à mots اللي منهم ندي منها les mots اللي نسحقوا. alors نشوفوا la boîte à outils واش راه فيها. le médecin الطبيب، le soldat الجندي ولا العسكري، les victimes الضحايا، les blessés الجرحى، le camion الشاحنة، l'infirmier الممرض، le chien secouriste الكلب تاع الإنقاذ، le pompier رجل الإطفاء، le stéthoscope السماعة هذيك اللي يخدم بها الطبيب، la seringue بالحقنة، وعندنا لو ألم. هذو كاع دي مو اللي نسحقوه. وهنا واش عندي لي فيرب، عندي سوفي ينقذ، ايدي يساعد، utiliser يستعمل، chercher يبحث، soigner يعالج، être le verbe être تاع كان، dégager ça veut dire كيما نقولوا يقلع ولا avoir العندية ولا الملكية، و travailler يعمل. هادو كاع لي مو nécessaires pour accomplir notre paragraphe. alors هنا واش قال لك mettre les verbes au futur. يليق les verbes هادو نديروهم في الفيتور avec le pronom personnel je. هذا التفصيله اللي نعرفوها. ومن بعد ثاني واش زاد قال لك لو كومبليمون دو بوت. حنا نعرفوا لو كومبليمون دو بوت يبدا بور ومن بعد يجي لو فيرب ا لانفينيتيف. هنا التلميذ يدير في باله باللي لو فيرب اللي يحطه في الكومبليمون دو بوت يخليه ا لانفينيتيف، ولي فيرب الاخرين اللي يستعمل معاهم جو يديرهم في لو فيتور. هي لا كونجوغيزون عندنا لو برونون بيرسونيل جو بلس لو فيرب ا لانفينيتيف نخلوه كيما راه ا لانفينيتيف بلس ا اي لا تيرمينيزون دو فيتور. صايي لو ار هذا لو ديرني ار يلصق مع ا اي. باغ اكزومبل كيما هنايا utiliser commence par une voyelle je mets j apostrophe j'utiliserai. صايي هنايا chercher je chercherai ا اي. صايي وقاعد نكملوا لي فيرب. عندنا sauf être باش نقولوا je serai parce que c'est un verbe irrégulier. je serai. avoir j'aurai. ويشوف بيان سور هنا ليلاف راح يسحق كلكو فيرب. مش شرط عليه كاع لا بوات اوتي يحطها في لا برودكسيون مي نو il doit choisir. هنا هذه هي لا كومبيتونس كون دوا انستالي شي لابرونون. يعرف واش يدي لي مو وكيفاش يصيغ الجمل تاع هذا الهدف من لا برودكسيون اكريت هو صياغه الجمل بصوره صحيحه. نشوفوا ليلاف تاعنا واش دارت في لا برودكسيون اكريت تاعها. Production écrite. Le médecin, elle a choisi le médecin. Les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers sont les sauveteurs. Elle a une phrase d'ouverture. C'est très bien. Puis, peut-être, quand je serai grande, je voudrais être une médecin. Alors, quand je serai grande, je voudrais être médecin. Normalement, on n'écrit pas l'article directement, on écrit le métier après être.
Ça y est. Virgule. Pour soigner les blessés. Très bien, regardez, CCB, ça c'est le complément circonstanciel de but. شوفوا كيفاش وضحت لنا باللي راها elle a employé parce que راه demandé. هنا باش نعرفوا preuve باللي راها عارفه qu'est-ce qu'un complément circonstanciel de but. Oui. Je travaillerai. Regardez, vous voyez l'infinitif? Ah ouais. ER plus AI. Alors ça, c'est le futur. Je travaillerai à l'hôpital. J'utiliserai, très bien, le stéthoscope et le tablier blanc. Très bien. Le stéthoscope et le tablier blanc. Et la dernière phrase, j'aime ce métier car il est utile. Et vous voyez le point d'exclamation. Je joue les phrases, très bien. Nous avons la première phrase, la phrase d'ouverture. La deuxième phrase, majuscule point. La troisième phrase, regardez. La quatrième phrase et la cinquième phrase. 5 phrases. Choufou. Bon, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Joue les verbes au futur. Je serai, je travaillerai, j'utiliserai. Très bien. Les verbes au futur. Troisième des choses, l'emploi d'un complément circonstanciel de but. C'est très bien. Le pronom personnel, je, la première personne du singulier avec les verbes. C'est très bien. هنا راها في الموضوع نيشان le thème اللي راهم يهضروا عليه un métier de sauvetage dans une catastrophe naturelle. ها هي وينه كي نجيو نشوفوا tout est juste. Donc elle mérite un 4. Alors شوفوا les poids, regardez 1 2 3 4 5 et 6. 6 sur 6. Les questions de compréhension. La production écrite, 4 points. Regardez, une jolie copie, propre, une belle écriture lisible, des réponses bien détaillées. Masha'Allah. Voilà, 10 sur 10. Excellent travail. J'encourage tous les élèves. Inch'Allah يكونوا دايرين des réponses pareilles, bien détaillées. وهذا مكان إلا عندكم أي استفسارات ولا ملاحظات n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.